ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାହା ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏବେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଏବେ ବୁଲାଚଲା କରିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ। नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम तहरा जीपी खटलदी ग्राम रे अवस्थित। तो दर्शक बंधु यही समस्या नहीं कि आम खटलदिगे अच्छु। तो आपण मानक आम देखु खटलदिगर समस्या कौन अच्छी एवं जीवार आसबार रास्तार समस्या कौन अच्छी से विषय आम आज आपण मानक देखु। तो दर्शक बंधु आम सहित अच्छा ग्रामवासी। तो ग्रामवासी समस्या आम नहीं कि बुझा, तेणु आपण मानक आम देखु। तो दर्शक बंधु देखिपारे तो खटलदी ग्रामर समस्या कौन अच्छी से आम आलोचना करवा तो ग्रामवासी सहित। दर्शक बंधु आम अच्छु खटलदी ग्राम। तो ये ग्रामवासी अच्छा तो सहित ग्रामर असुविधा कौन अच्छी आम सहित आलोचना करवा। तो आज्ञा आपण गाँव में असुविधा कौन अच्छे और रास्ताघाट खूब बलिया भाव में असुविधा आपण मैंने सम्मुखीन होती। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାହା ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏବେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଏବେ ବୁଲାଚଲା କରିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ବର୍ଷା ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ବି ଆସିକି ପାଣି ଆମର ମା ବାପା କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମା ବାପା ପାଖରେ ଯିବୁ ବୋଲିକରି ଗଲେ ଯାଇକିନା ନାଇଁକି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସେମିତି ମରିଗଲେ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଏବେ ପାଣି ଥିବା ଯୁଗରୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଟା ନଥିଲାରୁ ସେଟା ରାସ୍ତା ଏବେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛୁ। तो गाँव समस्ते मिसिकी पैसा आदाय कर रास्ता बनईछ। ଆମେ ଆଦାୟ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ଗଲା ପରେ ତ କରିଛୁ, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏବେ କରିଛୁ। ହେଲେ ତଥାପି ଆମକୁ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ଦରକାର ଆମକୁ ଅଛି ଯେ କରମାଣ୍ଡି ଛକଠାରୁ ଆମକୁ ତହରା ଯାଏ ଆମକୁ PMG ରୋଡ଼ଟା आइले हमको सुविधा हम आ ब्रिज गोटे पड़ब आम नदी रे। तो आज्ञा सरकार को आपण कौन कह चाहते? आम सरकार को एते अनुरोध करुचु जे हमको टिके रास्ता घाट हमको देले बहुत सुविधा होता बोलकर आम आशा करुचु। तो दर्शक बंधु आउ जन आज्ञा अच्छा ग्रामवासी सहित आम आलोचना करवा। तो ग्राम जिते बड़े नेता मंत्री आसिक मन को प्रतिश्रुति कौन देउछन्ति सहित आम आलोचना करवा। आज्ञा आपण को MLA जिते भोट इलेक्शन टाइम आसुँच तो आपण मन को प्रतिश्रुति कौन देते गाँव समस्या नहीं कि? अच्छा आज्ञा दर्शक बंधु आम खटलदी ग्रामर टी रास्ता भी बेसी असुविधा होती आज्ञा हेल्ले बुला चलाचल करवाई भी टी बेसी दूर पड़ जापर से नेता पथा मैंने भी आसवे तापर भोट बेले हेल्ले रास्ता घाट देवु से नलचुआ देवु एटा देवु सेटा देवु बोलिक से एमती सेमती कहते मात्र हेल्ले भी सेटा किसी काम को हेबार ना। तो जिते बेले इलेक्शन आज्ञा से नेता मंत्री आस कौन कहते हेले रास्ता तुमर देदेवा नलकूआ देदेवा एटा देवा सेटा देवा बोलिक से कहबाट कहते मात्र से जोटा भी से कामटा ही टोटाल होना भोट सरला किए मन पकाइबार ना। अरे भोट सरला से किसी पचारवा लोक ना जिते बेले भोट इलेक्शन आते बेले भोट जिते बेले इलेक्शन टाइम आरंभ हो से आसिकी से नेता पता मैंने भी आसिकी एटा देवु सेटा देवु एट्रु सेठी जाए हो रास्ता से कुर्माहांडी चौक जाए से टहरा जाए पहुँचीज तुमर किसी टेंशन ना बाबू बोलिकी से आसिक खाली बासना का मारवाटा सेमती। आम खटलदी ग्राम रू कहूँ आम गाँव में रास्ता घाटर बहुत असुविधा देखा पाँच वीडियो माध्यम भी जे आम जिते बड़े तहराटू देकर उमरकोट जावाक हेल्ले ना कि बहुत दूर पड़ू। तो जदि फाक रास्ता देकर जदि आम जावाक चाहूँ बोले आमको नदी गोटे पड़ू जो नदी को आम क्रॉस करने को आमको बहुत असुविधा होची। आम पादरे तो जाए हो ना उमरकोट जावाई बोले आमको गाड़ी घोड़ार दरकार पड़ू। तो वर्षा मसरे केमती जाऊ वर्षा मसरे आमको गाड़ी की फेली की नेबा को पड़ू नचेत बहीकिना नेबा को पड़ू। तो जिते बेले नंदी फुल आसुव से टाइम फुल आसुवा समय तो आमको राउंड देकर जावाक पड़ू जोटा कि आमको 25-30 किलोमीटर पड़ जाऊँगी। जिते गर्भवती महिला माने जिते बड़े थे से समय तो आम बहुत असुविधार सम्मुखीन होचु। आउ ए नदी में जिते बड़े कि छोट छोट पिला माने गोटे वर्ष ना कि 3 जन से रास्ता असुविधा अच्छे। तेणु आपण मानक आम देखु एवं शुणु जनाऊँ जे एणु आम जनाऊँ जे मुख्यमंत्री आज्ञा को आम जनइबार
ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ତୁମେ ଇଆଡ଼ୁ ଯା ଆଶା କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛ ବୋଲି କରି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଆଉ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯା ଆଶା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଯିବାରେ ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ମାସରେ ଏଠି ନଦୀ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତେଣୁ ତହରାଠୁ ଦେଇକି ବୁର୍ଜା କୁର୍ସି ଗଲେ ତାଙ୍କର 20-25 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଠୁ ଯଦି କୁର୍ବାହାଟି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 10-15 କିଲୋମିଟରରୁ ପାଖେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କଟଲଦି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତା ସହିତ ମାହାଣିପୁଟ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏପଟେ ନନ୍ଦୀ ସେପଟେ। ତେଣୁ ଉମରକୋଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ନଦୀ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏତେ ନଦୀ ଅଛି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ବି ହେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏତେ ନଦୀରେ ଝିଅ ପୁଅମାନେ ମିଶା ବୁଡ଼ିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ କିଛି ପାଉନାହିଁ ନଦୀ ପାଇଁ ମିଶା ରାସ୍ତା ଆସୁନାହିଁ କି ନଳ ଆସୁନାହିଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଅଛୁ।